I bam! Dobro večer i dobrodošli u novu epizodu našeg podcasta. Večeras s nama imamo super zanimljive goste. Striptizetu i Dominu Miss Kiru i njenog suba Toma. Kirica, dobro večer. Dobro večer. I dobrodošla. Hvala. Nažalost, ovaj tjedan nismo snimali neku epizodu koju smo trebali jer smo imali nekih tehničkih problema i kao što vidite večeras smo u drugačijem izdanju studija. Isto je super po meni, ali eto, tak je kak je. I to bi bilo to. Za početak ćemo krenuti sa Kirom. Otkud tebe uopće u tom poslu i kad si ti krenula s tim striptizom? Kako je to sve krenulo? Evo, možeš mi to za početak ispričati? Pa to ti je bilo u principu random, znači skroz neplanirano prije jedno 10 godina. Ja sam ti zapravo radila kao konobarica u Stonu. Dobro. I taj gazda nije baš bio naš predobar, zaključavao nas je u smještaj i tako to. Ja sam ti našla u međuvremenu drugi posao. Tamo ti je pisalo na oglasu tražimo hostesu i plesačicu. I to je meni bilo u glavi ok. To je neki go, naš hostesa, dijeliš tamo piće, ne znam, idemo vidjeti. Međutim, kad sam došla tamo, mi je čovjek pokazao naš štanga, svjetla, tepih, separe, cure, halteri, štikle. Ja dobro, ok, ajde da vidimo. Mislim, ja nemam ni jedan seksi kompletić, nemam imam štiklice minijatur, katastrofa. I rekao, ajde da probam. I u principu, u prvih tjedan dana sam zaradila tad u kunama 6.500 kuna i tu si znala da je to to. 10 godina kasnije, još uvijek. Da. Kakvi su bili ti početci? Jel ti bilo jesi ti bila spremna za to ili nisi očekivala da će biti? Pa ne, zato što svi mi imamo neku viziju da je striptease klub ono što predstavljaju na američkim filmovima. Znači sve glamurozno, bacaju pare po tebi, vi ste tamo naš... A to kod nas uopće nije tako, to nije razumiješ? I poanta kod nas je da ti u principu da bi zaradila neke određene količine novaca ti moraš piti alkohol. I to abnormalne količine alkohola. Znači, što više ti popiješ, to si zapravo više ujutro zaradila para. Tako da su ti početci bili baš dok ti ne skužiš neke fore, cake, kako raditi s ljudima, kako nekoga namamit da razumiješ plati, ne znam, umjesto boce šampanjca da ti plati privatan ples, od kojeg zapravo imaš i veću zaradu, onda si konstantno i pijan i ne možeš raditi, baš je bilo, novac, bi se reklo, kvari ljude. Pa da, nažalost da, to je istina, ali... Dobro, kak je to uopće u tim striptease klubovima? Mislim, mi svi znamo otprilike da je to neka priča, vjerojatno di striptizete plešu, pa ih ti možeš, ne znam, iznajmit, da se tam svašta događa i takve gluposti, a ja pretpostavljam da to nije ni blizu toga. Mislim, ja neću, daleko od toga, neću reći da ne postoje takvi klubovi, postoje, stvarno, ali ovi u kojima sam ja do sad radila, znači, toga nema. Ti dođeš unutra, negdje se plaća ulaz, negdje se ne plaća ulaz i sjedneš, popiš piće, cure imaju svoj neki redoslijed plesanja i isto tako imaju redoslijed odlaženja kod gostiju. Ti ne moraš njima platiti piće. Ti možeš tamo sjediti cijelo vrijeme, ne znam, idućih 4-5 sati sa svojom pivom i one će se konstantno jedna za drugom vrtiti na toj štangi. Ako želiš, počastiš ju sa pićem ili joj platiš privatan ples koji ti je 10 ili 20 minuta. Dobro, kakve su cijene u tim privatnim, je li to papreno ili koliko govore? Ovisi od kluba do kluba. To ti sve u principu ovisi od gazde do gazde. Recimo, tu di ja radim za neki standard Europe, stvarno nije skupo. Znači 10 minuta 50 eura, 20 minuta 100 eura. Da. I s time da ti je privatan ples skidanje do gola.
Naravno, ti A koja možeš... ima pravila sigurno, jel? Naravno, da. Mislim, ti ju možeš pipkat ono malo za grudi, za guzicu i to, naravno, onaj najslađi dio Da. ne smiješ dirat, Da. ali u principu, mislim, platio si 100 eura da ti ona pleše. Nisi platio da ti drka, nisi platio da ti ono puši ili Da, šta, kužim. tako da to je ono krivo što ljudi misle, ja sam tebi platio i sad ćeš ti meni sve. Sve što ja hoću, kužiš, ali ne ide tako. Mislim, ima di ima, a ima i di nema. I jebi ga. A kakvi znaju biti gosti, ono, u principu, jel su stvarno pristojni i poštuju to ili sigurno vjerujem da ima i budaletina koje odu u krivom smjeru, jel? Baš miks. Miks svega. Imaš ljudi koji kuže da je to posao i znači da ja od svega toga imam neku određenu konzumaciju, da ja imam postotak na to piće, da imam postotak na taj privatan ples i oni su jednostavno došli da se zabave, kužiš. Znači, njima nije bitno koliko će para potrošiti, on je došao, on se hoće zabaviti, on hoće provod, on je tu sa društvom ili jednostavno se hoće pokazati kao vidi me, ja trošim, ja imam. A ima i ljudi koji stvarno misle da ono, ne znam, platio sam ti 50 eura i ti ćeš sad meni raditi sve što ja hoću. Imaš, ne znam, ja i jedna kolegica smo ti imali mjesec dana gosta koji ti je stvarno trošio u to vrijeme dok su još bile kune nenormalne količine para. Svaku večer. On je bio samac, bez žene, bez djece, bez ikoga. I umro mu je pas. Da. On je mjesec dana dolazio svaku večer, 5-6 sati sjedio s nama, plaćao flaše i samo pričao o sebi i tom psu. Razumiješ? Da stvarno, ono, znaš, drugačiji su profili, ima svega, kužiš. A vjerujem. Ima debila koji odmah sa vrata, di su kurve? Da, oni često pare, misle su to kurve. vidi, i onda maša ovako, ne znam, sa 200 eura mi svi ona kao... Da. Da, dobro, evo ga. Još jedan u nizu, ono, tak fakat ima svega. Da, kužim. Ma da, vjerujem da ima svakakvih budala, ali kažem, ništa čudno. Jer opet to je posao koji nije baš ono uobičajen, jel, pa onda ljudi krivo to uopće imaju percepciju tog posla, a na kraju dana je to samo posao koji cure odradi. To je ono što kod nas odradi. misle da striptizeta je isto koji kurva u bordelu. Da. A to je ogromna razlika, jer ovo ti je u principu samo prodavanje neke fantazije, razumiješ? Da. Znači, ja bi to rekla, ono, mi prodajemo maglu. Ja tebi govorim u tom trenu dok ti trošiš sve ono što ti želiš čuti. Da. Namamiš ga, jel da? Namamiš ga, doslovno ga namamiš. Da, potroši. Mislim, to je skill, da se razumije, i to velik, ne može to svako. svako. Ali tu moraš biti dosta, kod striptizeta što ljudi ne kuže, ti moraš biti dosta psihički stabilan i jak. Da, vjerujem. Oni tebe i provociraju namjerno do neke te granice da vidi da li ćeš ti puknut i recimo koja sam dosta onako agresivna u klubu, puknut mu šamarčinu, ustat se otići jer onak nećeš me disrespektati. A šta se tu dešava, pardon, kad, na primjer, da te neko dira di ne smije i da mu pukne šamarčinu? Da li reagiraju odmah zaštitari ili kako to ide? Pa većinom da. Odmah u sekundi, jel? Jer a kakve budu reakcije tih gosta? Prvo ti je pitanje šta se desilo i prvo uvijek pitaju curu. Znači ono što on kaže nije bitno, razumiješ, jer ljudi vole izmišljati. Tako da uvijek pita curu šta je bilo. Sad, ovisi o tome šta je ona rekla, šta se desilo, on ili leti van iz kluba, ili dobi neko upozorenje, razumiješ, ne može se tako ponašati. Da. Vamo tamo moraš imati respekta, ovo ono, one ipak tu rade, bla, bla, ali u principu uvijek se staje na stranu cura. Pa dobro, to je logično. Jer na kraju krajeva mi smo te koje ti donosimo novac. Da. Znači, ako nema nas, ti možeš staviti ključ u bravu i to ti. Da, znaš kaj me zanima, jel, dođu tamo ovak neki poznati, ono, tipa, u nekom rangu nogometaši, političari, mislim, nećemo ih imenovat, ali dođu, jel? Da, ali ne često. Ne često. Biznismeni uglavnom neki, jel, i tako. Vojnici, dosta. Pa da, oni su jadni tamo izolirani. Tokom ljetne sezone ima i dosta marinaca, pošto su oni naš ono po, ne znam, 5-6 mjeseci na brodovima. Ali oni nisu potrošači. Razumiješ? Najveći potrošač, ti bi se začudio, je najobičniji čovjek. Da, pa vjerujem. Tvoj susjed je najveći potrošač. Da. Razumiješ? Jer ovi su ono, ljudi koji su na nekim onako moćnim pozicijama i onda oni misle ja sam došao, ja sam Jack, ja imam, ali ti ne dam. Kužiš, i onda te mame, mi smo ti imali čovjeka,
naravno nećemo ga imenovati, jedan od malo jačih na slovenskoj političkoj sceni, Da. koji ti je doslovno došao u klub u 4 ujutro, stavio ti je hrpu para ovako na šank, koji je ujedno i dio podijuma na kojem plešemo ponekad. Sliko ti je to, onako ti je malo snimio bocu šampanjca, razumiješ, na tom šanku, popio svoju pivu i otišao. Da. Znaš, tako da oni nisu vjerujem. potrošači. Da, vjerujem. A htio sam te pitat, jel ti radiš ovak možda na privatnim zabavama ili si striktno? Jesam prije. Prije, jel? Jesam, da. Ali više nemaš dobrih iskustva, jel? Ne, imam super iskustva, nego ti je to dosta naporno i komplicirano. Jer ti ne možeš ko žena otići solo na tako nešto. Bo to je jasno da moraš imati neku Znači, zaštitu. ti moraš imati minimalno 1 do 2 security-a, ti moraš sebi organizirati prijevoz do tamo. Ljudi nisu voljni platiti sve to, razumiješ? Jer ako, znači ja tebe, na primjer, moja je cijena 300 eura, od tih 300 ja moram minimalno 100 dati security-ima, znači svakome po 50. I to ti je ono minimalno, ne znam, nećeš ti stajati tamo iduća 4 sata za 50 eura. Razumiješ? Jasno, da, to je malo... To, plus prijevoz, znači jedan od njih mora imati auto, pošto ja ne vozim. Da. Znači, momačke i privatne zabave su baš komplicirane za raditi. Da. Ako je tu negdje u gradu, ok, ali to najčešće bude iznajmljena kuća negdje, Bogu Pa da, vjerujem, to mi je jasno, a jel te znaju pitati na tim privatnim zabavama za nešto više ovak? I nude pare ili ne daju? Muški, jel da? Mislim muško ko muško, razmišljao više s donjom glavom nego s gornjom, pogotovo kad vidi ženu koja se skida gola. Da. Razumiješ? To je automatski ok, striptizeta, došla je tu plesa za 200 eura, možda ako joj ja dam još 100, možda nešto pa možda naš kao... Ma čekaj, su ti baš nekad ponudili malo neke ozbiljnije cifre za tak nešto ili uvijek se Pa ajmo reći. Jesu, a? Znači nije loš. Nije loš. Ti kad to napraviš jednom... Da, onda će uvijek. Razumiješ? On kaže svom prijatelju, ovaj kaže svom prijatelju, ovaj kaže ovom, ovaj kaže onom i onda to na kraju ispadne ti si zapravo prostitutka koja eto tako malo samo pleše na početku, razumiješ, ali u koncu mi svi znamo da ćemo mi tebi jebati. Da. Ne, to... Bolje ne prakticirati. A ja nemam želudac za to. Pa da. Stvarno nemam želudac za to. Mislim, ja bi voljela da imam želudac, jer bi ja sad bila puna para, ali ne mogu, stvarno ne. Neke granice moraš povući. Da, ma jasno mi, to mi je jasno. A kak je uopće to radno vrijeme u tim striptease klubovima? Oni rade 0-24 ili ono? Kod nas ti najčešće rade od 9 do 5. Od 9 do 5 na večer? 9 na večer, znači, to su sve noćne smjene, ali to je isto grdo. To treba. Navikneš se. Da. Nakon meni je trebalo u principu 6 mjeseci, otprilike, da se navikneš, jer to sigurno onda smjenu, spavaš duže, pol dana ti ode. Da, spavaš cijeli dan. Da. Ja i sad prespavam cijeli dan. Jer ti nemaš, znaš šta, nemaš fiksno vrijeme do kad ćeš ostati u klubu. Pa jasno mi je, da, možeš. Jer ti ako imaš potrošača, ti njemu ne možeš reći u 5 ujutro, mi sad više nećemo naručivati šampanjac, mi sad idemo doma. Gotovo. Da. Razumiješ? Znači, ja sam neku večer ostala do 10 ujutro. Razumiješ? Pa čekaj, šta to gazda kluba dopustio? Da, naravno. Dok god on troši, to je cool. Da, jasno. Jer on mora platiti minimalno 350 eura da bi ostao. Ne može on uzeti bocu koja košta manje. To je 350 plus. Da, onda se isplati to. Pa isplati se i njemu i meni. I tebi, da. Ja ne znam jel to smijem reći, ali već. Da, pa dobro, onda se svakako isplati. Pa zato se i navučeš na to. Da. Ne možeš ti zarađivati. Mislim, ja sam radila i ko konobarica, radila sam i u dućanu sa cipelama, radila sam i u skladištu. Znači, vozila sam električni paletarac, utovarala i istovarala kamion, u Nizozemskoj sam radila, u McDonald'su sam radila. Da. Ali jednom kad se ti navučeš i navikneš na te brze i velike pare, teško ti je iz toga izaći. Mislim, ja volim svoj posao, zato ga ne želim prestati raditi, ali većina cura ne voli taj posao, a opet naš... Radi zbog novca, jel? Zbog novaca, kužiš.
Da, kužim. A čekaj, ali moraš znati plesati, jel? Mislim, ne možeš biti striptizeta sam tak. Ili to naučiš tamo? Pa ja sam naučila u klubu. U klubu, Ja jel? sam prvi put tad vidjela štangu prije 10 godina, ja nisam znala ni hodat oko nje. Da, Znači, hodanje oko štange mora biti, razumiješ, ono, seksi, nemaš ti Dobro, koračat ko patka. Ma jasno, razumiješ? da, nema smisla. Ali u principu, ako te zanima, naučiš tamo. Cure ti pokažu. Mislim, hvala Bogu, sad imaš i YouTube tutoriale. Ma da, dobro, da, sad smo u- Sve je gore, kužiš. Da. Ali kod nas nije uvijek da moraš znat plesat. Razumiješ? Dok recimo u Nizozemskoj, u Austriji, u Njemačkoj, je Tamo moraš. uvjet da moraš znat plesat. Razumiješ? Kod nas je Da, dovoljno da ti želiš radit, da izgledaš ono koliko toliko ok i to je to, da si voljna pit nenormalne količine alkohola. A čekaj, jel ti baš moraš s njima pit? Ili ne moraš? Pa većinom... Ili ti možeš tipa ono popiti jedno piće, a on ako je uzeo, ne znam, 2 boce, ne moraš ti. Ovisi ti od gosta do gosta. A on može inzistirati baš da ti piješ s njim Ima ili... ti ljudi koji baš prate tvoju čašu. I prate da li si ti zadnju kap iz boce stavila u čašu, a imaš ljude koje tako boli briga. Da. A opet, lakše ti je recimo raditi kad su u pitanju boce sa još jednom curom. Da. Jer u tom trenu ona njega zavodi, sjedi Da, na njemu, da. sise među naš Da, ono. da. I onda on gleda u njezine sise, on uopće ne prati šta ti tu iza radiš sa tom bocom. Da li si dao, razumiješ? A imaš ih koji stvarno ono, gle, do zadnje kapi. Razumiješ? Da, šta oni misle valjda da će ono... On misli da će on nešto dobiti time što je on tebe napio, razumiješ? Da, Jer ti da. nama najčešće bude priča, pa dobro, pa daj pričekaj pa malo da si popijem, pa ću se opustiti, pa onda možda nešto. Da. I onda on samo ide, jedna, druga, treća, on ne može ti toliko A čekaj, platit samo- koliko ja mogu popiti. Ono. Da, ali jesu boce tamo ono dosta skupe? Skuplje tipa od običnog kluba ili je to isto Da, mit da, samo? da, Je, da, puno je da, skuplje, da. jel? Ja mislim, realno Da. ti zapravo ne plaćaš to piće, Ma kužim, ti plaćaš vrijeme provedeno s tom curom. Da. Ja mislim, gle, u običnom klubu možeš ti uzeti bocu šampanjca za, ne znam, 100 eura maksimalno, na primjer. Ne znam, ne izlazim po klubovima, tako da ne znam cijene. Ali ti pored sebe imaš žensku koju, znaš, ona je obučena, ok, je sve to seksi, ima mini suknjicu, dekolte, trala, a ovdje ipak imaš golu ženu. Koja pleše po tebi, trljati se sisama u facu, znaš, ti uhvataš za dupe, cuclaju ti cice ko male bebe, ono, mislim. Da, to je znaš, sve dopušteno, ima- to sve smije dok plaća. Smije sve, ovisi šta mu cura dozvoli. Razumiješ, neke ne dozvoljavaju da im se, ne znam, cuclaju bradavice ili, ne znam, udara po dupetu ili takve neke Da. stvari, dok je nekima to, ono, full ok. Kužiš. Pa dobro, da, mislim, to je super priča. Pa to ovisi koliko plaćam. Pa dobro, da, to je cool. Ako sam ja sad na tebi zaradila već, jel ti si uvijek računaš? Ako sam ja sad na tebi zaradila već 300 eura, pa može, ajde malo bradavičicu, samo zašto ne? Znaš, to su sve neke ono Pa kužim, sitnice za nas, a A muškima njemu je to, da, wow, ono, malo je dala mi lisna bradavica. sisu, Pa dobro, ajme da, to meni, je jasno. dala mi je sisu. Znaš, ono, Kužim, da, kužim. Reci mi, kak dijelite ovoga, mislim, što se tiče tih boca i to, vama daju proviziju, jel ono? Da, Vi da. dobijete proviziju, neku, je li to ok provizija, mislim, to se vama sviđa ili je minimalno skroz? je. Ok, znači, Opet i isto ovisi od kluba do kluba. Da, neki da. daju više, neki daju manje. Znaš, pa dobro, ali to da, ti je negdje bitno da- između tipa 20, 25, 30%. Pa dobro, Maksimum to- ti je 30%. ok, to nije loše, da, to je super zapravo. A osim tog striptiza, tipa ja si razmišljala kad o OnlyFansu ili o nekim tim platformama da bi još dodatno nešto zarađivala ili... Jesam, ali sam preljena za to. Da, to i ja, da, ja si isto imao ideju. Ja sam otvorila OnlyFans. Da, ja isto. Imam ga. Ja isto. Imam par slika i par videa. Ja nemam niša, ali da. I onda kad sam zapravo skužila koliko tu treba ulagati vremena, Da. što Upravo je isto. tvoja prošla gošća rekla, Je. Znači, ne. Je, fakat puno Ne mogu vremena. balansirati, razumiješ, i dominaciju, i striptiz, i OnlyFans u isto vrijeme. Da, nemaš. Jer onda jedno od toga mi mora patiti, razumiješ, onda ne mogu. A koliko u biti imaš u privatnog vremena, slobodno ono? Malo, Jako malo. ono jel? 3-4 sata dnevno.
To je užas. Ništa. Da. A jel si čuvaš, mislim, jel imaš neki plan za budućnost, ono, od toga si nešto otvoriti ili misliš biti u tome? Pa mislim biti u tome dok god izgledam dobro i dok god mogu, jer mislim kod nas u klubu ti radi žena koja ima 50 godina i izgleda Ma to znam, vjerujem, to ti vjerujem, da ima stvarno... Fantastično izgleda, fantastično pleše, ono, i mladolika u licu i po vratu, uvijek ženama na vratu najprije vidiš godine, razumiješ. Ona izgleda stvarno super, znači sa 50 je još uvijek u klubu, ali možda ili svoj klub ili nešto između kluba i BDSM dungeona bio kao cilj u mirovini, razumiješ. Da. Pa dobro, to je čisto solidno. Da, to je čisto solidno. Znači... S time da to ne na našim područjima, jer to je kod nas preveliki tabu, to ne bi nikad prošlo. Da. Misliš na našu regiju ili sam? Da. Da, vjerujem da to kod nas je ono. A u vani to bi, ja mislim, bilo super. Pogotovo ono, Njemačka, Berlin, ne znam, Austrija isto čak, ono. Da. Jer su oni puno otvoreniji. Je, to Nizozemsku znam, ne bi, iako su oni full otvoreni, oni su baš otvoreni, ali ne bi tamo jer onak, Nizozemci nisu potrošači. Oni su jako škrt narod. Oni jako vole štediti. Oni samo gledaju akcije. Štednja. 1+1, no. Nema toga. Da, nažalost, da. A reci mi što se tiče ti uz taj striptiz, hobi ti je neki, ajmo reći hobi, jel? Da si domina. Ajmo reći hobi. Ne znam kako bi drugačije to... Pa dobro, da mislim, ja volim hobi. To. Baš volim. Taj lifestyle. Daj mi malo o tom kak si postala, kak si uopće došla na ideju, kak ti se to rodilo da bi ti bila domina, kak je to sve počelo? To ti sve, pa ajmo reći ovako, ja sam ti prvo došla do svega toga preko svog bivšeg dečka, s time da sam ja bila njemu submisivna. Dobro. Razumiješ? I otvorila sam ti Fat Life. Da. I tamo sam počela vidjeti i te neke slike i zabave i ne znam, ljude i tako to. I javio mi ti se jedan čovjek i rekao mi ja ću tebi platit 100 eura da dođem i samo da ti ljubim cipele, tenisice. Samo to. Da. I ja smo u tom trenu bili, da si, ćeš doći da mi daš 100 eura da mi ljubiš tenisice. I sad kaže meni tadašnji dečko, je kao, pa ajde odi šta, te boli briga, Mislim, imaš tu odmah iza kuće, klupu, mrak je, niko te ne vidi. Idi, baš vidi, odi tamo, sjedi, 5-10 minuta da vidiš hoće čovjek stvarno doći. I stvarno je došao. I stvarno on je kleknuo u blato, razumiješ? I meni u tom trenu to bilo kao, onak čudno, kao i sviđa mi se i čudno mi je, ali opet on kad je meni krenuo ljubiti te tenisice, onako blatnjave, fuj, zmazane, ajme majko, i liza to, i u tom trenu je neki kliker proradio u mojoj glavi, Isuse Bože, ovaj power koji ti imaš, tu moć nad nekim, koji je realno i veći od tebe i jači od tebe, možda ima i bolji posao od tebe, možda je to mi je bio baš ko droga, taj adrenalin, taj power exchange, razumiješ? I to si skužila? I tako ti je krenulo to, malo po malo, razumiješ? Prvo ti je počelo sa samo food fetish, striktno food fetish, znači ljubljenje nogu ili cipela ili gaženje, znači samo ono što ima veze s nogama i onda ti je to lagano napredovalo. Da. I sad si došla do faze gdje si ti baš domina. Mm-hmm. I imaš svoje subove, jel? Mislim, Tom je moj sub za stalno, ali... Daj nam to objasni, pardon, to nam moraš malo pojasniti. Šta znači to za stalno? Znači ovako, sve što meni treba, dobro, Tom će napraviti za mene. Znači, sutra, evo, na primjer, idem nazad za Ljubljanu. Dobro. Tom će me voziti za Ljubljanu. Meni trebaju, ne znam, nove čižme. Da. Tom će meni kupiti nove čižme.
razumiješ? Hoću evo sad ovo piće sa stola, on će mi ga dodat, razumiješ? Ne znam, hoću cigare, on će mi to dodat, ne znam, treba mi masaža stopala, on će mi masirat stopala. Moram obaviti WC, on će to sve vrlo rado da popije. Znači sve što ti može pas na pamet da meni treba ili da ja želim, on će to za mene napraviti. Razumiješ? Samo ako se to ne kosi sa nekim njegovim znači nekim moralnim vrijednostima, razumiješ, ne znam, neće jest govno pasi ili tako nešto, znaš, to je ipak malo too much, da. Ili ako mu nije, da mu to ne smeta u privatnom životu, gdje bi on možda eventualno mogu izgubiti posao ili tako nešto, razumiješ? Ok. Znači, u bilo koje doba, ja njega da nazovem u 2 ujutro, gledaj, ti meni trebaš da me voziš tu i tu ili da dođeš po mene od tud i tud, on će sjesti u auto i on će doći, on će odvesti. Znači, to ti je sav za stalno. Neko koga ti imaš na raspolaganju više manje 0 do 24, ne, osim kad je na poslu. Razumiješ, ti opet tu kod domina moraš respektirati to neko njegovo i privatan život i da li naš posao koji ima, da li ljudi oko njega uopće znaju da je on sab ili ne. Znači mi ovak, inače kad se vidimo vani smo više manje vanila, razumiješ? Da. Ljudi ne vide da sam ja njemu domina, a opet on ima tu dozu respekta prema meni, razumiješ, ne obraća mi se sa ti, nikad, kužiš, uvijek, ne znam, i ljubi ruku kad se vidimo i otvori mi vrata i, znaš, donese mi, ne moram, i dalje ne moram ništa raditi, ali opet nije baš ni na koljenima, ni da kleči, ni da ljubi noge, ni, znaš, nego je po meni, najveći džentlmen je sub. Da, to vjerujem. Najveći džentlmen za muškarce je sub. Da, to mi je jasno. Ali čekaj, ima i ženskih subova, jel? Ima, da, ima. A žena ženskoj da bude? Može, da. Ženski sub isto? Da. I isto tako mora slušati, jel? Pa da, mislim, vi se to sve dogovarate unaprijed. Da. Prije nego uopšte započnete svoj odnos. Kužiš. Znači, koje ona ima granice? Da li ona voli neku nježnu, soft varijantu dominacije, da li voli nešto onako grublje. Znaš, to sve sa ženom dogovaraš unaprijed, razumiješ? Znači, i ona i ti morate biti jako, jako otvoreni i povezani i vjerovati između ostalog jedno drugome, razumiješ, da bi mogli imati takav odnos. Da. Nije to samo sad ćeš ti doći, sad ćeš ti kleknuti, sad ću ja tebe tu mlatit, spenkat, gazit, to tako ne funkcionira. Bilo koliko misli da je to sam tak, ne, grdo se mora. Kužim, to mi je jasno. A koliko si onda već dugo sad u tom BDSM svijetu? 8 godina. 8 godina si već, to je dosta ovoga. Čekaj, ali imaš samo jednog suba ili ih imaš više? Kako to funkcionira? Ostalo su ti, ja bih ih nazvala slaveovi, ili ti ga wannabe. To su ti ljudi koji u principu plaćaju seanse sa mnom. Razumiješ? Znači neko bi rekao kao, ti si pro-domina, kao profesionalna. Ali ja ne znam, ne bih rekla za sebe da sam kao pro-domina. Jer ne radim to samo i isključivo zbog para. Razumiješ? Ipak je tu neki užitak. Neću reći da me pali, ali na neki način me pali to da neko tako kleči pod menom, razumiješ, puzi, jede i pije vodu iz pseće zdjelice. Znaš, na komandu, sjedi, lezi, šuti, donesi. Pa Boga mi da, mislim i mene bi pa. I sad ako ti uz to još imaš neku korist, novčanu, odlično. Nije uvijek čak ni u novcima, razumiješ, ne znam, meni nešto treba, nešto si želim. Ja radim ko striptizeta. Moje štikle koštaju 100 eura. Minimalno. Meni trebaju nove štikle za posao. Ti želiš seansu sa mnom, da te bičujem, da te gazim, da vamo, čak ni ne moram raditi to sve, jer u principu tvoje želje nisu baš toliko bitne. Da. Kao, ok, nešto ću raditi, jer ti to voliš, ali neću raditi sad sve što ti, jer u principu moje zadovoljstvo je tvoje zadovoljstvo. I onda on ode sa mnom i kupi meni nove štikle.
ili ne znam, kozmetiku, ekstenzije. Znaš, nije uvijek ono, izvolite, pare, tuci me. Da. Kužiš. Pa znači ti uz to možeš onda i zaraditi, jel, na tome? Da, to je super to je super priča. I pričali smo, znači, o tome, tom BDSM svijetu i kak si ti ušla, a reci mi kak je Sub Tom ušao u to? Šta je njega navelo da bude sub? Kod njega ti je to počelo samo sa food fetišem. I onda ti je upoznao jednu profesionalnu dominu i ona ga je zapravo uvela u još neke dodatne stvari mimo food fetiša. Znači, pomicali su malo po malo granice. I zapravo sve one neke stvari koje on prije gledao na tim nekim BDSM filmićima, koje je mislio da to je to me zanima, to želim probat. Na kraju kad je probao je ispalo da zapravo nije mu to, kužiš. A opet neke stvari koje je mislio da nikad neće probat i da su mu hard limit, to je zapravo ispalo da mu je puno zanimljivije i puno više ga pali i napaljuje nego što bi očekivao. I onda tako malo po malo, razumiješ. A hoću te pitat, šta znači to profi domina? To ti je žena koja za svoje usluge traži nešto. Ko što sam rekla, ne mora biti isključivo novac, zato što Tom recimo nikad nije dominu platio, niti će ju ikad platit, ali bi ti to recimo bili neki mali poklončići, rukavice, cipelice, sandalice, možda nešto od opreme, razumiješ. Tako da, pro domina, svi misle, ona dođe, uzme pare i to je to, što je u većini slučajeva, ali on recimo to ne radi. Ne radi ni sa mnom, znaš. Nikad mi neće dati keš za neki naš play koji imamo, ali, na primjer, pošto je on meni konstantno u česetiju, znači pod ključem je, ne svršava, toga nema osim ako ja ne dozvolim, znači on je konstantno napaljen, razumiješ? I on onda sam od sebe ide i kupuje cipele, catsuit, rukavice, čarapice, maskice, igračke. Ja sam kupio, ja bi ovo da mi probamo. Ali pare nikad, znaš. Tako to znači funkcionira. To je dosta zanimljivo. A čekaj, kakav je u biti vaš taj onda odnos? Jel se vi samo nalazite kad idete na neke zabave ili ste baš i privatno? I privatno se družimo, da. Aha, i privatno. Da. Jel nije ni meni uvijek kad se mi vidimo do nekog pleja, razumiješ? Da. A i nije to uvijek u nekim ekstremama, znaš. Mi se vidimo, ne znam, odemo do njega, popimo kavicu, ne znam, masira mi malo noge, pričamo općenito o životu, o poslovima, o našim obiteljima, znaš, nije baš uvijek sve striktno isključivo samo sad se nađemo, idemo na party ili idemo na neki festival i to je to, čao, bog, doviđenja. Znaš, tak ne možeš, uz takav odnos ne možeš izgraditi ni neko povjerenje, niti pomicati neke granice koje mi u principu pomičemo već zadnjih mjesec dana dosta, znaš. Da. A što se tiče tih partija, mislim, bila nam je tu blogerica Bela pa nam je pričala da ima, jer ti isto ideš i na te partije. Da. Bela i njezin master su fantastični ljudi. Organiziraju stvarno odlične partije, atmosfera je kod njih uvijek nevjerojatna, uvijek možeš vidjeti nešto novo, saznat nešto novo, naučit nešto novo, tako da njih dvoje su meni u ovom cijelom svijetu i što se tiče organiziranja takvih privatnih partija, znači oni nisu iza imena nikakve udruge kod tipa SM Art Hrvatska ili Slovenija, razumiješ, nego baš sami na svoju ruku rade, po meni najbolji, stvarno najbolji. I prošli njihov partij je bio zaista nezaboravan. Da, ja sam rekao da ću sigurno jednom navratiti kad budem vremena. Obavezno. Obavezno ću doći da vidim baš kako to izgleda. Biće 5. i 6. mjesec. Eto, super. To bi moglo da, tad je već taman toplije. Super.
Pa ćeš suši s mene gole. Da pače. Moram bi to probati. To ne bi bilo loša priča. A na partiji ideš sama ili uvijek ideš? Ne, uvijek Tomija. Uvijek na svaki partij? Uvijek, da. I tamo je ista stvar, jel? On je tvoj sub na tom partiju, jel? Od početka do kraja? Da. Da, boga mi, to je dosta zanimljiva priča. Nemaš nikad, znači, nekog drugog da... Mislim, ja mogu povesti još nekog. Razumiješ? Čekaj, možeš ih imati više na... Možeš ih imati koliko god tebi srce želi. Koliko god ti možeš pažnje posvetiti svim tim ljudima, razumiješ? Da. Ali on je moj primarni, znači on sa mnom ide svugdje. Sad neko još dodatan ako želi, ok, ali ta osoba onda mora znati da, znači, Tom je moj primarni sup, znači on sve radi za mene, razumiješ, ti se jedino možeš uskladiti s njim. Znači, ako on u tom trenu meni radi cugu, a ja hoću zapaliti cigaru, Da. znači on ne može trčati vamo i tamo, znači ti ćeš raditi, ili ako meni, ne znam, on radi nešto za jest, a ja želim da mi se masiraju noge, znači ti ćeš mi masirati noge, on mi radi za jest, znaš. Boga mi da, to je jedna... To ti je, baš je odgovornost velika, kužiš. Da, vjerujem da to većina ljudi, nema pojma. Ne, jer oni svi misle da je to mi se nađemo, to ja tebi tu, ne znam, noge, popišem ti se usta, izmlatim te i čao, doviđenja. Pa dobro, da. Jer nije dominacija liječenje tvojih frustracija i nezadovoljstva. Kužiš, to je baš mentalna igra, Da, zanimljivo. A čekaj, taj BDSM svijet, jel misliš da je u Hrvatskoj, kakva je ta scena? Jel se razvila u nešto? Da. Je. Ali tu opet, mislim, ne znam, ja ne volim previše gledat ni te tračeve koji su tamo i rekla, kazala, bila, ova je s ovim dobra, ova s ovim nije, ova je, znaš, ali koliko sam ja skužila po fetu, to je kod nas više manje tako. Znaš, ako smo se ti i ja recimo posvađali, razumiješ, a ti si na primjer dobar s njim, sad ti više ne smiješ biti dobar s njim zato što smo se ti i ja posvađali i takve neke Pa dobro, to je općenito u svim stvarima, vjerujem. To u BDSM-u ne bi trebalo biti tako, razumiješ? On treba biti otvoren i treba biti zajednica koja prihvaća ljude koji niko drugi ne prihvaća, razumiješ? Da. Pa mislim, kod nas ne prihvaćaju jer još nisu navikli na to. Znači, nikad. Da, a vjerujem da vani nije baš... A mislim, i vani je vjerojatno dosta to malo zatvorenija priča, ali ne toliko kao kod nas. Ja kad sam bila u Nizozemskoj, tamo ti je to skroz otvoreno. Ovdje recimo ja s njim ovak ne mogu prošetati po cesti. Da, normalno, da. Mogu, ali tu odmah telefoni, odmah razumiješ što ide u novine. Mislim, bila je slika ženske, mislim u 24 sata, ja ju znam koja je, da je u 2 ujutro na trgu Bana Jelačića prošetala svog slejva. Znaš kaj, to mi zvoni zapravo negdje poznat, to sam ja negdje, ne znam, nešto mi zvoni ovoga da sam čuo to isto, da. I to je bilo onak, zašto? Što tebe boli briga šta žena radi u 2 ujutro kad nema nikog na trgu i sad se tamo našla neka budala s telefonom i to je uslikala i odmah poslala u 24 sata. A da, ljudi su malo naš... A vani toga nema. Oni se šeću usred bijela dana, znaš. Da, malo su, A konzerve, da, njima je to malo... Da, to je veliki tabu. Je. BDSM je specijalno baš ovoga. Seks općenito u Hrvatskoj. I seks je tabu, ali ajde, tu još nekak možeš doći do nečeg da se sazna, ali taj BDSM i tipa ovo, to je bilo baš to bi vjerojatno policiju zvali i rekli da ga maltretiraš. Pa vjerojatno, ili bi ova dvoje onako otišla na neku psihijatrijsku procjenu, kao s vama nešto nije u redu i trebate na neko liječenje, znaš. Vrlo vjerojatno. Ali zašto? Ne škodiš nikome, Da, to je najbitnije, da ti nikome ne škodiš. Ako on to pristaje na sve to, zato je consensual, mora, znaš. Da, ali teško je to kužiš ljudima objasniti, da. Sad ćeš ti, kaš ti nekom na ulici objasniti da on voli ovo. Ali on to želi, gle, on je meni rekao da on to želi. Teško je to objasniti ovoga. Ali kaj možeš, mislim, takav smo narod, pa... Ali vjerujem, mislim da će se to, sad je već to otvorenije i te društvene mreže i može se svašta vidjeti. I tih stranica ima i OnlyFansa, tako da to malo postaje
ajmo reći, otvorenije, ali neće nikad vjerojatno zaživjeti da možeš tak po ulici prošetati. Ali dobro, ali što se tiče tih partija, u Zagrebu, di ti najviše ideš, to jest na partije? Di su najbolji? Ne mora biti Zagreb ili Hrvatska, može biti bilo di, Pa meni je Slovenija, zapravo Srbija. najdraže otići u Sloveniju. Da, Slovenci. Mislim, tamo sam, razumiješ, pošto radim tamo i Da, da. živim tamo. A i oni su nekako puno onako opušteniji i otvoreniji nego mi. I imaju To potvrđujem, da, to imaju potvrđujem, češće partije nego što imamo mi. Da. Razumiješ? Kod nas mi se to sve, mislim, ne želim sad da ispadne da se ja sad tu nešto pametujem, ja sad serem ono kao Da. ti si samo 8 godina na sceni, mi smo već 20, 30. Ali meni moje osobno mi se u Zagrebu čini to sve previše isplanirano i iscenirano. Kužiš? Znači nije ono naš opušteno, ti dođeš pa se zabavljate pa to, nego sve nekako naš svi te gledaju, hoćeš ti sad nešto, nećeš, kako ćeš, koliko će to biti dobro, koliko će to naš... Dok tamo, znači u Ljubljani, skroz druga priča. Da, vjerujem, da. Tamo domine koje su na sceni već 40 godina dođu do mene, koja sam relativno nova i mlada u svemu tome, kao ok, ja sam ta i ta, pa koliko si dugo, pa evo vidiš ovo je moj Sav, pa ako hoćeš probat malo s njim ovo ili ono. Znaš, imaju neku interakciju s tobom, dok ovdje se onak drže više mi se tu znamo grupica i ti si sad neki outsider novi koji je došao i kao ti nemaš pojma o ničemu zato su mi recimo draži privatni partiji ko što recimo rade Bela i njezin. Da, kužim, pa da. Jer oni su otvoreni za sve ljude. Za ljudi koji jesu u tome, nisu u tome, koji žele probat, koji su tek počeli, koji stvarno su otvoreni za sve. To je super, I ne osjećaš se kao outsider. Ti da dođeš, ti se tamo ne bi osjećao kao outsider. Pa da, vjerujem. Da te neko gleda i vidi ga šta je ovaj sad tu došao. Da, kužim. Pa to je super, to je biti super, da, privatni partij. A baš Bela nam je pričala da taj BDSM i seks uopće nisu povezani, jel? Pa većinom ne. Da, a kak je to kad si domina? Ne, ja nemam spolne odnose sa svojim sabovima. Da. Ni s levovima. Ne. Nikako. BDSM može biti seksualan između cure i dečka u spavačoj sobi. Ne kažem da ne može. Znači, čim ti voliš i ona voli da ju se spenka, čovka i tako to nešto, to ti je već neki blagi oblik BDSM-a, znači soft. Razumiješ? Znači, ok, može biti seksualan, ali nije uvijek i nije da mora biti. Da. Dobro, da, to je tako je on otprilike objasnila. Onak, mislim, ja switcham. Znaš, sad opet, šta je switch? Znači, pa to nam je nešto objašnjeno. Znaš, prema njemu ću biti dominantna, jer on ima mnogo submisivniju energiju od mene. Da. Dok recimo prema nekome ko ja vidim i osjetim da ima dominantniju energiju od mene, tu ću se ja više prepustiti njemu, razumiješ, da on preuzme neku kontrolu. Da. Opet... Di je to, burac? Dobro. I sad je stao. Krv ti jebe, mlade rode. Dobro. Samo stavite dalje. Nema već, to ćemo izrezati. Uglavnom, znači, neko ko je dominantniji i ima dominantniju energiju od mene, njemu ću se više ja prepustiti. Da. Opet neće meni raditi isto ono što ja radim njemu, jer možda ja to ne volim. Ne volim sisat noge, ne volim, ne znam, lizat šupak. Da. Znaš, ne volim te neke stvari. Opet ja imam svoje šta ja volim da se radi meni ako je muškarac dominantniji od mene. Što je jako rijetko. U zadnje vrijeme. Jako rijetko. Da. Svi vole da ih se, ne znam, tuče, Svi bi bili nama ženama pod nogama. Mislim, kužim, superiornije smo, ali... Pa da. Malo je ona kao, daj, hoće mene neko malo, kao... A čekaj, na tim partijima ne dođe neki kak se kaže, muški... Dom. Bul. Dođe, kako dođe, ne, jel? bio je sad... Je. Da. Nemoj uopće, nećemo pričati o tome, ne mogu. Da. Znači, nađe se i takvih, jel, na partiju, nije da samo ti moraš
voditi ovoga glavnu riječ. I kako onda kad on dođe, šta? Šta onda Subtom radi? Subtom opet Mora- služi mene isto kao i do sad. Razumiješ? Ako ajmo reći ovako. Ako on mene spenka i Dobro. ja ga zadovoljavam oralno, Dobro. nebitno, on je pod mojim nogama i ljubi mi stopala. Aha, ta priča. Razumiješ? Znači on nađe sebi nešto šta će radi da bude tu uključen, a da nije, da nije previše tu, da ne smeta nama, jer ipak moje zadovoljstvo je njegovo zadovoljstvo. Ako on vidi da ja uživam u tome i ako meni on trenutno ne treba, ja ga šutnem, što on kuži već neke znakove, razumiješ? Znači malo, znaš, Da. smetam, maknut ću se, povući ću se, pustit ću. Znaš, procijeniš A reci mi, kad smo kod striptiza, jel ti pomaže to što si domina u ovom BDSM svijetu i sa klijentima, pretpostavljam, no? Sad sve više i više u Ljubljani dolaze ljudi koji su mi na fetu, koji traže, kao plaćaju privatan ples, ali žele da ih se dominira. Jer se To je opet isto u dopušteno. tom prostoru striptiz bara se osjećaju nekak sigurno, razumiješ, ipak je to naš Da, mjesto cool. požude, ovog, onog, naš i onda kao, ajde. Može, naravno, da, zašto ne. Dapače, moj menadžer, potiče to, razumiješ. Daj, dovedi, zašto? Znaš da opet, po meni, striptiz klub treba imati puno više ponuda nego što ima. Ne može biti samo privatan ples i šampanjac. Tu mora biti neki lesbian show, mora biti neki sadomazo show, neki food fetish show, neki nešto, razumiješ. Nešto mora biti. Da. A zašto da ti ja platim privatan ples? Pa ja odem s nekom ženskom van, plesat će mi gola u stanu i još ću ju jebati boli. Znaš Pa da. šta će ti, znaš, ja A čekaj, opet... na tim partijima isto možeš biti domina ženskoj nekoj, jel? Da, naravno. Ima i takvih. Ima, da. A žene su više soft. Bar ove s kojima sam ja bila, one su onako baš soft. Znači da ti vodiš glavnu riječ, Mogu samo biti soft, nije uopće problem. da bude neka jača od tebe, jel? Dominantnija. Pa do sad dominira. nisam imala žensku da mene dominira. Do sad ne. Do sad ne, da. Ali ima i toga, kažeš. Ima, naravno. Nije ni to loše. A čekaj, u striptiz klub ne dolaze, pretpostavljam, ženske, ali to... Da, nikad. dolazi, Dođu i kako ženske. ne. I plaću. Da. Da, nema se. Da. Pa to ne bi nikad. Najčešće lezbejke dolaze. I platiti isto boce. Da, Koji i muško, sve platiti ista stvar, isto, jel? i privatan ples ti plati i piće i... Čak one plaćaju bolje nego neki muški, razumiješ? I kuže da ne mre sad ona s tobom tam, ne znam šta, imaju puno više. Žene imaju puno Dobro, više respekta. to mi je jasno, da. Mislim, dolaze i žene koje, nisu takve. Nego dođu tamo pa onda sjede pa se hihoću onako. Ajme meni vidi, gle, ona se skida. Da. Curo, ja zaradim 3 put više nego ti. Pa da, Znaš, ne kuži, to ne. Rađe nemoj doći, ako si došla rugat ili misli da si ti nešto bolja, nisi. Pa normalno da Taj ne. dečko s kojim si ti došla, tu ti je platio 2 viskija i otfurat će te doma i svašta će ti raditi. Da. A mene neće. A platio mi je 3 boce, Pa da. na primjer. Znaš, Napunio džep, rekao bi se. kužiš? Da. I napunio nju. Da, pa dobro, to... A je, pa Ne, to stoji, to nije loše. Isto zašto ne idem više po klubovima ovako općenito? Zašto? U civilne klubove. U civilne klubove, da. Zašto? Pa zato što ja imam tu istu zabavu na poslu. Pijem, plešem, imam svoje kolegice, prijateljice s kojima se zabavljam. Pijemo, donese žena domaću rakiju, pijemo šampanjac, pijemo sve. I ujutro odem doma puna para. A u klubu, iz kluba odeš u pijem, stalno me neki tu maltretira, drka, trka me s laktom, nabija mi se, razumiješ, na dupe, moram se svađati s njim, kužiš, i odem doma, nemam za kiflu. Da. Je, da, civilno je, da. Na kraju dana bez veze, to sam ja baš pričao. Isplotljivije je otići negdje na takvu neku zabavu, pa
Pa platiš neku kotizaciju, imaš i klopu i cugu, možeš to. svašta radit, ne moraš Pa to. ništa, nego otići u klub i bacit novce bez veze. Onda tebe tu neki krkan stalno zato što vidi da si ti napucan i stetoviran pa se češe od tebe namjerno. I to, da. Da vidi hoće te isprovocirat, neće, hoće se ti potući s njim, majmuni traže, razumiješ, oni idu van zapravo da bi se tukli s nekim. Napili ko svinje. Je, da, nažalost, da, većina ova muških. mi ne da, pičke mi ne da, kurva. Da. Ajde idem, znači ja vidi njega čela, veliki, to idem se s njim potući. Da, postoji tako. Bez veze. To je jasno. A na ovakvim zabavama toga nema. Da, to je istina. Zato su puno bolje. A jel tebi doma svi znaju, prijatelji, ne znam, i rodbina šta radiš? I kako oni na to? Prijatelji da, moji doma, mama, sestra, brat, ćerka i to da, ali malo daljnja familija, tete, bratići, to oni ne, jer su malo previše pobožni kršćanski, pa onda ne da se meni objašnjavati njima šta je to. Ali moji doma da. I podržavaju me skroz. Skroz. A sub Tom, jel njegovi? Njegovi ne znaju. Njegovi ne, znači on to radi... A drugačije ti je kad si ti u ulozi Saba, svi znaju, a drugačije kad si ti u ulozi doma, razumiješ da svi znaju. Da, kužim, da, nije to isto. Tako da, znaš. Mislim, moja majka stara žena, 70 plus, njoj je to, znaš, ovo nije život koji bi ona recimo htjela za mene. Da. Ali opet... Ako ti to voliš, ona podržava. Šta da mi kaže, razumiješ? Ne drogiram se, nisam u nekom jarku, razumiješ, nisam narkomanka, radim, zarađujem, doma sam, dođem, vidim ju, brinem za nju, brinem za kćer, brinem, znaš. Da. Tako da, ona isto, mislim, 15 godina. Malo je bilo onak škakljivo, kak sad to njoj kužiš, ne možeš je lagat do ne znam kad da ti... Normalno. I onda onak, ajde okej, idem joj reći jednostavno bum. Ona je blizanac, isto koji ja, pa je isto onako dosta i otvorenog nekog uma i malo čvaknuta bi se reklo. Da. I to je bilo onak na početku kao, dobro, ti sad to gaziš ljude, šta ne kužim? Rekao, da, pa da. Okej, ti zarađuješ pare, boli me briga. Pa to da. Meni to okej. Pa šta će bilo? Mislim, je možda utjecalo malo na početku na nju, znaš, kad prijatelji vele, vidio sam ti mamu na Instagramu, objavila je sliku, ne znam, polugola, vamo tamo, ajme, našao sam ti mami na OnlyFans, tralala. Da. Ali je sad već to lagano kao, okej. Pa dobro, sad je već to... Daj se pretplati, onak, hello, trebaju mi nove cipele, nemam šminku doma, daj da mama zaradi pare, znaš. Zajebancija je više to krenula biti. Pa je, da. Ako ne okrene na to, onda će stalno biti, razumiješ, isfrustrirana. Okej, da, i u čem je problem? Da. Znaš. Pa je, da, te društvene mreže su ipak malo to, kažem, otvorile. Kužiš. Nisu više da ljudi to tako gledaju, skroz. Mislim, čudno im je sigurno na prvu, ali nakon nekog vremena im to postane, A opet nekim ljudima ne bi nikad rekla. Baš ne bi nikad rekla, znaš. Da. Za nekog ko vidiš da je prekonzervativan i prezatvoren i da ne bi nikako to shvatio, onda bolje, da ne znaju, znaš. A istina, ali ima tih nekih ljudi koji, ja ne bih rekao čak da su konzerve, nek su jednostavno zatvoreni i to je to. I to treba isto poštivati, jer ne mreš, ako neko voli to u svoja 4 zida, to je skroz cool, Ali problem je veći po meni što većina ljudi bi volila to sve probat, ali ih je sram, kužiš. I ne bi se volio da neko čuje da on slučajno, ne znam, bio na tom partiju, da si ga ti dominirala, ne znam, da si ga biće malo udarala po guzi, da ne bi to saznali njegovi i tako onda. Šta će susjedi reći, šta će selo, to je ono najgore, šta će selo reći. Da. Šta ako te vidi pa ne hodam ovak, ja ne hodam ovak po vani, Ma jasno. Iako mogu, ali ne hodam tako po vani, ne hodam ni ovak. Ma jasno, da. Znači, odeš normalno, civilno i sad ako si sretnem susjeda, mislim, gledaš šta ti tu radiš.
Ti Da. mene pitaš šta ja tu radim, a šta ti tu radiš? Znači, obadvoje smo na istom mjestu, obadvoje, isto što je Bela rekla. Znači, mi smo obadvoje na istom mjestu, među istim ljudima koji su otvoreni, isto ko ti i ja, znači... Da, pa Znaš, ali to ti je ono što se ljudi boje, što ako ti nekome kažeš? da, Kužiš? to je problem. Jer diskrecija bi trebala tu biti ono maksimum. A ljudi misle ono, još šta ako sad ona ode opet- i kaže Đuri da je vidjela mene tu i tu, razumiješ, lako za nju. Đuro će reći pa no, pa ona seksi, naravno da ide, a šta si ti tamo tražio? Pa ješ. Pa da, treba biti diskrecija, ali opet kažem, nije to ono, ništa sad wow, ne znam kaj pa. Ne znam, mislim ja kužim da se neki ljudi zbog posla skrivaju, neki su na nekim višim pozicijama, ali ovak sad ono, nije ništa loše ako si ti otišao na BDSM party, ne znam, na swingerski nije party. tebi i meni koji smo malo Pa tako kužim, ono, da, otvoreni, kužim, da, ali ono, mislim, kažem općenito, ono, mislim, ne. ne bi trebalo biti nekih problema, ali nažalost još uvijek ih ima, ali zato gledaju ovaj podcast pa će im se malo oči otvoriti, znaš. Ja se nadam, ono, stvarno. A reci mi na tim partijima, da li dolaze ljudi koji su zauzeti privatno, imaju partnere ili dolaze ono u parovima da su oni baš ko Bela i njen master Ne, ima i ovih koji su zauzeti. i ne smije normalno niko doma to znati, jel? I to se skriva. Da, to je isto zeznuta malo priča. Jer ono, ne znam do koje mjere to mogu skrivat, kužiš. Kad tad se to negdje nešto pročuje. Ne znam, I ja onda- znam, ja soliram, tako da... Pa ne, kužim, da, ali Znaš, vjerujem da... čak i moj bivši partner s kojim sam zapravo i ušla u sve to, razumiješ, s tim da je to bilo samo između nas dvoje i samo u spavačoj sobi. Da. Ja vjerujem i da nismo raskinuli i da smo dublje i dalje išli u sve to, razumiješ, ne, ono, zašto da se skrivamo, razumiješ? Pa da, nemaš sve u biti. Sada ja tebi lažem, a šta ti na kraju krajeva kažeš toj ženi ili tom Pa tom to je dečku, ono, tom da, mužu? to je problem Di ti koji- ideš na vikend, Da. ono, recimo? Poslovni put, ti svakih 2 mjeseca, ono, na 3 dana imaš poslovno putovanje, ili... Da, pa to je veliki problem. Di si ti, On mora ne znam, konstantno lagati. 4-5 ujutro, recimo partija u Sloveniji je samo 1 noć. Di si ti do ujutro, ono? Pa to ti kažem, da. Zašto ti imaš ono ogrebotine po leđima, po guzici, znaš ono, kak sakriješ to ili šta, ti toj domini tamo kažeš nemoj me prejako. Ili da, znaš, Da. Pa tu je, da, nažalost, vjerojatno loša komunikacija među njima. I onda on to ne može čak ni predložiti ženi ili obrnuto ona njemu i onda se skrivaju i rade takve gluposti i to na kraju dana loše završi. Ali ne možeš tu, nažalost, ništa promijeniti, takvih će uvijek biti. Jer je to preveliki kužiš tabu da bi se to moglo ikak drugačije dobro, po meni partneri bi iskomunicirati. trebali moći međusobno razgovarati. Pa o takvim trebali bi, to stvarima. je poanta, ali Jer onda vidiš znači da i dalje ne. ti nisi s pravom osobom. Ako ti s tom osobom ne možeš razgovarati o svojim željama, o svojim potrebama, o svojim nekim fantazijama, Pa razumiješ? da, to je Ti totalno... nisi s pravom osobom, Da, razumiješ? I to je to. slažem se. Slobodno ti možeš zapaliti, ne možeš ti slobodno pripaliti Daj cigaretu. Tomo cigaru Slobodno ti možeš pripaliti cigaricu. i upaljač. I tak, on mora sve slušati. Da, moram reći da je to Tomo baš... sve radi za mene. Da, Sve. to je jedan baš fina priča. I pepeljaru. Vidiš ti to, vidite vi to. Nije to loše. Jako zanimljivo moram. Ja se nisam susreo s takvim nešto da vidim. Bio sam još malo na tim BDSM partima, ali ovo nisam. I ovo ti nije, to ipak možeš izgraditi, kužiš. Da, odnos. Da. Nije. Da, stvarno ne bi Godinama. Ne bi nikad to mogao ni zamisliti. Jel bi mogao ikad tak biti nekome? Pa Baš mislim... miran, šutiš, Pa ne znam, je jako teško. Kužiš? To je stvarno da, moraš mu čestitati to. Ja ne znam da li bi to mogu iskreno. Mislim da 99% da ne bi, ali ne znam, da. Ali u svakom slučaju zanimljivo je
za vidjeti ovo. Baš s tim se nisam susreli nikako. Pa dobro, ja mislim da smo prošli sve ove bitne stvari što smo trebali. Upoznali smo i tebe i Suba Toma. Tako da to bi bilo to za ovu epizodu. Uvijek ne kažemo sve baš do kraja. Pustimo gledatelje da se oni još malo maštaju, da pišu sve i svašta pa da vidimo šta ih zanima. To. Da čitamo komentare na Upravo. ovu epizodu. Da, to ćemo obavezno. I ništa, hvala tebi i Subu Tomu što ste došli u goste nama. Hvala tebi što si nas zvali. Uvijek. Biće tu još prilika, svakako ćemo morati snimiti jedan podcast na nekom od tih partija. To moramo. Obavezno. I eto, to je to. Za ovu epizodu smo završili. Iduće gošće neće biti, ja mislim, sad do kraja 12. mjeseca, jer je ipak ovo blagdansko razdoblje, pa moramo ispoštivati ljude da uživaju, da se odmaraju, da slave i tako, ali od 1. mjeseca krećemo jako. Dolazi nam dosta vrlo zanimljivih gošća, tako da i dalje pratite. Nemojte zaboraviti lupit taj subscribe na YouTube-u, ko kak spenkate svoju curu ili ženu prije odnosa, tako palite slobodno taj subscribe na Jubitu i na svim mrežama, jer vas to ništa ne košta, a nama puno znači za daljnji razvoj ovog podcasta. Tako da, eto, uživajte i pazite se i vidimo se ubrzo.